जय जगन्नाथ प्रभु थिंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सबु पिला माननकु वेलकम। मु आशा करूची आपण माने भले थिबे एवं निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब रे चली रखथिबे। देखंतु ओडिशा पुलिस वाईएसएफ या कहां कोन पई डेले होउची एवं एठिकर ओडिसा रो वर्तमान नीति हे जायची 65 वर्ष बुढ़ाटी वर्तमान युव अवस्था एवं 80 वर्ष टुकाटी वर्तमान बुढ़ा कौन यार तथ्य कौन रही आपको डिटेल्स भाव कहबी। जदि ओडिशा पुलिस जॉब करने चाहते पिला माने आपण मानकु पादे आगो को जीवाई हम गवर्नमेंट रो पाखक पादे आगो को जीवाई हम नहले आपण माने पूरापूरी बर्बाद होइजिबे। काहे कि कहूची देखंतु जेमिति 2024 एवं 25 रे जहाँ नोटिफिकेशन आसला पिला माने ग्रीवांस देथिले पिला माने केस कोले तापर से माने एज रिडक्शन कोरोना एज रिडक्शन पाइतिले। काहे गवर्नमेंट पूरापूरी कहि देतला जे ओ पिला माने जाइथिबे मने रखिते जे पिला माने जाइथिले आपण मानकर स्ट्राइक करिया पई जाइथिले सेठी गवर्नमेंट कहि देतला आमे माने 35 वर्ष पिला को नबुनी आमे 35 वर्ष बुढ़ा को आमे कोन पई नबु नियुक्ति रे कोन पई नबु से माने गुडे क्वेश्चन करथिले 35 वर्ष बुढ़ा को कोन पई नियुक्ति रे नबु। किंतु आज देखंतु गवर्नमेंट कोन सब करूची एठी कोन करूची ना अवसर प्राप्त पुलिस को मिलिबो पूर्ण नियुक्ति अर्थात मु भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करूची जदी 800 अवसर प्राप्ति को मिलिबो पूर्ण नियुक्ति तबे जो पिला माने भविष्य थिले जो माने को 18 प्लस जो माने 23 प्लस माने 23 को 23 माने 22 मास 22 वर्ष पाखापाखि हो गलानी से माने कोन करिवे से माने आ जीवन पक्की पारिबेनी से माने कोन करिवे तांको पई कोन रहूची गवर्नमेंट को एटी क्वेश्चन मु करूची क्वेश्चन जदि कथाटी भल लागुताई आपण माने शेयर करंतु जहा फल रे माने गवर्नमेंट कान को पड़ो। देखंतु आपण माने निजे थरे चिंता करंतु 800 पिला 800 अवसर प्राप्ति को मिलिबो पूर्ण नियुक्ति 800 जे माने अवसर प्राप्त रहंती तांकर बयस मुख्यतः केते थाए ना 65 वर्ष थाए। तेनु सेमेने वर्तमान युव अवस्था हे गले अर्थात पूर्ण नियुक्ति पाइबे। पूर्ण नियुक्ति किए पाई थाए गवर्नमेंट को मु क्वेश्चन करछि पूर्ण नियुक्ति किए पाई थाए ना 18 वर्ष जे प्लस हे थाए बा जो पिलाटे चिंता करंतु जो पिलाटर बयस मात्र आ मासे थिबो 2 मास थिबो से पिला जदि फोन न बारे से आउ जीवन में पकी पारिबो नाही ता कथा तरे चिंता करंतु। तेनु एठी गवर्नमेंट कोन करूची ना 65 वर्ष जो माने रिटायरमेंट हेइछंती तांको पूर्ण नियुक्ति दबो अर्थात केते 800 व्यक्ति को नियुक्ति दब तेबे एटी नुआ पद्धति सृष्टि होबार आशंका भूली जांतो पिला माने। मु भी आपण मानकु कहूची बहुत डिले हबो जदि आपण माने पादे पादे आगो को न आसीबे आपण माने माने बिल्कुल भूली जांतो आपण को माने ओडिशा पुलिस वाईएसएफ केबे भी आसीबो नाही केबे भी आसीबो नाही मु आपण मानकु कहि देली। तेनु आपण मानकु कोन करिया पई हबो पादे आगु को आसीबा पई ग्रीवांस दबा पई हबो आपण को लोयर टू जाई कि स्ट्राइक करिया पई हबो जेमिति कि 2023 24 रो पिला माने कोन करथिले ना ग्रीवांस देथिले गवर्नमेंट को ग्रीवांस देथिले जो पिला माने करिसंदी आपन को बड़ो भाई माने को पचारिबे एवं मध्य चाकरी मध्य करिसंदी से माने लोयर प्रिविलेज मध्य स्ट्राइक करिसंती राते बिते मानि नांती माने करिसंती किंतु सेठी आपन माने तुम बड़ भाई को पचारिबे सेठी गवर्नमेंट क्वेश्चन करिछि आमे 35 वर्ष पिला मानन को नबुनी जॉब रे नबुनी ओडिशा पुलिस रे नबुनी काहे ना आमे से 35 वर्ष कहलेनी से क्वेश्चन करथिले आमे बुढ़ा मानन को नियुक्ति रे दबुनी किंतु आज देखंतु 800 पिला 800 अवसर प्राप्ति को पूर्ण नियुक्ति कौन पाई दिया जीवो जदि आपण मानकर ओडिशा पुलिस टा जदि एते स्वच्छ तेबे अवसर प्राप्त अर्थात 65 वर्ष व्यक्ति को पुणी कौन पाई नियुक्ति दिया जीवो से कोन एते फिट अछि आम ओडिशा रे कोन एते माने फिट नांती 17 18 वर्ष रो पिला माने फिट नांती 23 वर्ष पिला माने फिट नांती कोन 65 वर्ष रो बुढ़ाटी फिट अछि से कोन युवावस्था तार फेरी आछि। मु भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करूची तेणु आपण माने वीडियो को शेयर करंतु माने फ्रेंड सर्कल विभिन्न मीडिया रे शेयर करंतु जहा पर गवर्नमेंट कान को पड़ो गोटे कथा रहउची मु मध्य आपन को आउ थरे मध्य कहूची आपण माने थरे चिंता करंतु पिला माने थरे चिंता करो गोटे 800 पोस्ट जते वैकेंसी पूरण हेजिवो सेठी नुवा वैकेंसी आपण मानकर आसीबो कि आसीबो नाही प्रथम कथा सेटारे आसीबो नाही काहे कि ना सेटारे आपण मानकू पूर्ण नियुक्ति देई दियाला 800 जन को नियुक्ति देई दिया गला तेनु सेठी आपण मानकर आसीबो नाही मु आपण मानकू प्रथम कथा कहि देली। तेनु आ गोटे कथा रहउची जेतले 65 वर्ष जेतले पाउचे जने वृद्ध तेनु एठी आम राज्य रे कोन ए जे 18 प्लस जो पिला रहउची
23+ ଯେଉଁ ପିଲା ରହୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିପାରିବେନି? ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବେନି? କ'ଣ ଏଇ 65 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେଇ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘର କୋଣରେ ବସିବେ, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଘର କୋଣରେ ବସିଥିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ରାତି ବିତି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏମିତି ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯେତେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ବୟସ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସିନା ବୟସ ଅଛି, କାଲି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ 800 ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଲା, ପୁଣି ଆମେ 1000 ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବ। ଆଜି ଯଦି 800 ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଇପାରୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି, କାଲି କ'ଣ ପାଇଁ 1000 ପୋଷ୍ଟ ନ ଦେଇପାରିବ? ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି 800 ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଇପାରୁଛି, କାଲିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନ ଦେଇପାରିବ? କ'ଣ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ଟି ହିଁ ସରିଯିବ। ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ସେଇ ଘରେ କୋଣରେ ରହିଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି, ଆଉ ଜଣେ ଯାଉଛି ମୁଁ ହେଇଯିବ। ନା, ସେମିତି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାଠିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ 1000ଟା କାଠି ଯଦି ଯୋଡ଼ିଯିବ, ସେ କାଠିକି ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟୁନିଟି ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ। ଆପଣ RTI ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେ ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ RTI ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ RTI ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ। RTI ଫାଇଲ୍ ହକଦାର ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା RTI ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ କେତେ ରହିଛି, କେବେ ବାହାରିବ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମାନେ RTI ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ RTI ଫାଇଲ୍ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘର ପାଖରେ ବସିକି ରହିଯାଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 800 ପିଲାମାନେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ 800 ପିଲା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବି ନଥାନ୍ତେ, କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବି ଥାନ୍ତେ, ସେଇ 800 ପିଲା ଭିତରେ ବି ଆପଣମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ କରିବେ, ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଏମିତି ଇଏ ନ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନ ଜଣିବେ, କିଛି ନ କରିବେ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିବ, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିବେ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା 5 ନମ୍ବର ଆଜି 20 ନମ୍ବରକୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୀତି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆଜି ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମେନସନ୍ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛି, ବା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦଳ, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ଉପରେ କଥା କହୁନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 5 ନମ୍ବରରୁ ଆପଣମାନେ 20 ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଏମିତି କରିପାରିବେ? ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଯେ ଏଇ ସବୁ କାଢୁଛନ୍ତି 800 ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ପୁଲିସକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ପିଲା ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବ, ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବା ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ନା, ସେତେବେଳେ ହବନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏ ସବୁ ଛୋଟକାଳିଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତିନି। ଆସେ କିଏ ନା ମିଡିଲ କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି, କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ଲାସର ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଯେତେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ପିଲା ଏବଂ ଗରିବ ଅଧା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଲଢ଼ିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ RTI ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ। RTI ଫାଇଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ
हाईएस्ट 30 दिन भितर आपण माने 30 दिन भितर आपण माने पाई परिए तार तथ्य 30 दिन भितर आपण माने तथ्य पाई परिए एवं आपण माने को गवर्नमेंट को मध्य क्वेश्चन करिवे केबे बाहरिबो तार तथ्य मध्य गवर्नमेंट आपण मानकु दबो केते पोस्ट वैकेंसी अछि केउ राज्य रे केते पोस्ट वैकेंसी अछि आपण माने मागिले मध्य आपण को देबे गवर्नमेंट को कहबे केबे बाहरिबो तार से मध्य दबो तेणु समस्ते आरटीआई फाइल करंतु एवं आरटीआई फाइल को नेकी आपण माने ग्रीवांस दियंतु माने आपण आगामी दिन ले स्ट्राइक करिया पई प्रस्तुति होंतु एवं चेष्टा करिवु जेमिति एई 2026 पूर्वरो पाखापाखि कहबा कोले आपण को सुनिश्चित डिले ही हबो कहीं 800 पिला को नियुक्ति दे देले अवसर प्राप्ति को नियुक्ति दे देले तेणु नुआ पोस्ट वर्तमान केबे भी खोलिबो नाही मैं चलतु नुआ पोस्ट मुटे खोलिबनी आपण को 800 आपण को 800 देई देला अवसर प्राप्ति माने तेणु आपण को सही पुराना पोस्ट ही चलिबो तेणु आपण को एबे चलिबनी तेणु आपण गवर्नमेंट को क्वेश्चन करंतु एवं पचारंतु ताहापरे आपण माने लगांतु माने ग्रीवांस दियंतु आपण स्ट्राइक रे बोलंतु ताहापरे जाकी नुआ पोस्ट कथा चिंता करिए तेणु बारंबार एमिति माने प्रत्येक वीडियो रे जे क्वेश्चन करजंती वाईएसएफ केबे ओडिशा पुलिस केबे करियो तेणु एई सब असुविधा रहउची गवर्नमेंट मनोमुखी चलुची समस्त तथ्य मनोमुखी चलुची ठीक हिसाब रे चलुनी जहा फल रे कोन होची ना एई असुविधा होची डिले ही होची यहा थिला अपडेट मो होची वीडियोटी बहुत हेल्पफुल होइथबो जदि हेल्प अछि तबे गुटे गुटे फ्रेंड सर्कल शेयर कर दंतु कारण आपन को सांग मध्य फ्रेंड सर्कल शेयर करिया पई कहिबे काहे कि ना जदि शेयर करंती गवर्नमेंट कान रे जेमिति पडो गवर्नमेंट कान रे पडिले हुए तो निंद भांगी पारिबो जदि गवर्नमेंट कान ले आपण माने न पकिबे आपण कहिबे काहे कि आमे शेयर करिवो तेणु चिंता करंतु काहे कि भाबी देबे माने आपण माने सेहिट रहि गले आपण शेयर करिवे आपण को सांग साथी करिवे तेणु एमिति हुए तो कान माने गवर्नमेंट कान रे ही पड़ी जिवो तेणु आपने फ्रेंड सर्कल शेयर करंतु एवं आपण को सांग साथी को मध्य शेयर करिया पई चेष्टा करंतु यह थैंक यू वाच वीडियो मो